Hello, good morning. I'm sorry for the late of this video. Jadi maaf karena video untuk lesson 3-nya telat Miss kirim ya. The title is 10 DVDs that I don't want. Open your book on page 24 ya. For mid semester ya, we study start from lesson 1 until lesson 3 on your guidebook and your LKS. Jadi untuk midnya itu bab 1 sampai bab 3 di LKS dan buku cetak. Nah, untuk bab 3 yang kita bahas hari ini langsung kita kerjakan bersama aja ya, kita bahas bersama. Jadi karena penugasannya sudah dikerjakan kemarin pas hari Jumat ya, jadi ini hanya video pembelajaran dan anak-anak harus tetap mengikuti instruksi dari Miss. Oke. Part 1, listen and say the word. So for the first time, listen the record and repeat after that. Jadi anak-anak dengar recordnya lalu ikuti ya, langsung diikuti setelah recordnya diputar. 1. Listen and say the words. 1. Comic book. Comic book. 2. Silakan ikuti ya. Email. Email. 3. Film. Film. 4. Internet. Internet. 5. Video. Video. 6. Website. Website. 7. CD player. CD player. 8. DVD player. DVD player. Satu kali lagi ya. Comic book. 2. Email. 3. Film. 4. Internet. 5. Video. 6. Website. 7. CD player. 8. DVD player. Okay, good. Ya. For a CD player, ya, CD player itu for the music. Jadi CD player itu untuk mendengarkan musik, ya. And then DVD player for film, ya. For plays the film. Jadi kalau CD itu untuk memutar musik, ya. Kalau DVD untuk memutar film, ya. You can make it different, ya. You must know the difference of both the things. Okay, next. Part 2, listen and tick, ya. Listen the record and tick the words that you hear. Jadi yang pertama dengarkan dulu rekamannya, lalu anak-anak centang apa yang anak-anak dengar dari dua kata yang ada pada nomor. For example, number 1, there is the word CD player for A
and B film. Ya. Oke. 2. Listen and tick. 1. Would you like to listen to music? Yes, let's listen to my new CD. It's great. You can hear ya, new CD ya. He said new CD. So you choose A ya, CD player. Okay, understand ya? Ya. Let's listen to my new CD. Ya, he said, yes, let's listen to my new CD. It's great. So you choose A, CD player. Ya, okay, repeat again. 2. Listen and tick. Sambil dicentang. Would you like to listen to music? Yes, let's listen to my new CD. It's great. 2. What are you reading? It's a comic. It's funny. Here, you have a look. Okay. There is the sentences, it's a comic, yeah. So you choose the word comic book. Next, number 3. 3. Is the library open today, Mum? I don't know. Let's look on the website. Yes, here it is. Yes, it's open. 4. Yeah, website. Look at the cat, Dad. Oh, yes. Quick, let's video him. Well done, Dad. What is that? 5. Yes, video. How about going to the cinema? Okay, what film would you like to see? Look, let's see Pirates at Sea. 6. Mum, can we invite Grandma and Grandpa for dinner on Saturday? Yes. Why don't you send Grandma an email? An email. Yeah. 7. Where's your DVD player? Look, it's there, under the TV. Oh, yes. Let's put a DVD in and watch a film. DVD. Yes, you said 8. DVD. Mom, I can't do my homework. Okay, let's try the internet. We can look for some websites to help you. Yeah, let's try the internet. Okay. Now part 3. Look and read. Choose the correct words to write them on the lines. Yeah. There are 7 questions and the answer are in the box. Jadi jawabannya itu ada di dalam kotak di atasnya. Jadi ini adalah ciri-ciri ya, ciri-ciri dari benda yang ada di atasnya. For example, number 1. This is a short film. What is that? What is that? This is a short film. It is a video. What about number 2? You use this to watch film. You use this to watch film. Ayo, coba disebutkan dulu jawaban anak-anak sebelum ditulis.
Ada yang menjawab CD player. You use this to watch film. I've already said to you that. DVD player, for what? What about CD player? You must guess it, because this question there is in mid semester. Jadi ini masuk ya dalam mid semesternya. Jadi anak-anak pelajari ciri-ciri bendanya. Number 2, yes, DVD player. Ya, kalau film tadi untuk, kalau DVD tadi untuk film, don't forget. Kalau CD player itu untuk music ya, for music. Next, number 3, this is a funny book with pictures. What is it? This is a funny book. Yes, good. Comic book. A comic book. Number 4, you read this on the computer and send it. What is it? You read this on the computer and send it. Apa yang bisa kita tulis lalu kita kirim? Yes, an email. Ayo silakan ditulis. Number 5, this is on the internet and its address start www. Ya, semuanya pasti tahu ya. It is a website. Ya, ini di internet dan alamat emailnya dimulai dari www. Number 6, you can watch this at the cinema. Yes, a film. A film. You can watch this at the cinema. A film. Number 7, you listen to music on this. Yes, a CD player. A CD player. Yo, ini semuanya harus diingat-ingat ya. Okay, next. Nah, before we answer these questions, ya, open, buka dulu yang ini nih, bagian page 28 pada halaman 28, ya. Ini iklan, ini adalah iklan, ya. Iklan yang ada biasanya ada di internet ya. What would you like to buy? Jadi ini adalah benda-benda yang akan dijual ya. Lihat, there is a CD player. The price is 200 rupiahs ya. Dan di situ ada emailnya ya. Ada emailnya. Terus picture number 2, he sell comic books ya. The price is 4,000 rupiahs and the seller is Tony. Penjualnya adalah Tony ya. Ada nomor teleponnya juga di sana. And then the picture number 3, children's CDs ya, CD anak-anak. The price is 5,000 rupiahs ya. The seller is Asha ya. Di situ dia tidak menampilkan nomor telepon tetapi email. Jadi if you want to buy this CDs, you not call her but you send the email, because she write email in this right. 10 DVDs. The price is 1,000. Sorry.
100.000 one apa 100.000 bahasa Inggrisnya? Ayo, siapa yang tahu? Rp100.000 ya. Kita kalau untuk speaking ya sebutkan aja yang ada di otak kita, walaupun itu salah tidak masalah, yang penting kita mencoba ya. Oke, lihat the picture number 1. Would you like to buy my CD player? Ya, di situ ada iklannya. But not my favorite toy too. It's a good CD player. It was a birthday present that I got when I was 7. But now I've got a new CD player. You can play CDs to listen to your favorite music, and it's got a radio. Nah, apakah kamu ingin membeli CD-ku ya? Ini bukan CD kesukaanku, makanya mau dijual sama dia ya. It's a good CD player. Ini adalah CD yang bagus ya. It was a birthday present that I got when I was 7. Ya, ini adalah CD yang bagus. Saya mendapatkan ini dari hadiah ulang tahunku ya, yang saya dapat pada usia 7 tahun. But now I've got a new CD player. Tetapi sekarang saya sudah mempunyai CD yang baru. You can play CD to listen to your favorite music, and it's got a radio. Ya, kamu bisa mendengarkan musik favoritmu dan ada juga radionya. Jadi itu untuk keterangan iklannya ya. Email me. Jadi if you want to buy this CD player, you can send the email ya for the buyer, for the seller, untuk penjualnya. Nah, ini keterangan dari 4 gambar ini nanti yang akan kita jawab pada soal tadi yang halaman 27. Oke, look at the picture number 2. Comic books ya. I've got a lot of comic books ya. Saya mempunyai banyak komik. They're for boys and girls, and they are pictured to help you to understand the stories. Ya, komik-komik ini untuk anak laki-laki dan perempuan, dan ada banyak gambar yang akan membantumu mengerti tentang ceritanya. My favorite story is about the lion that can fly a plane and ride a motorbike. Ya, cerita kesukaanku adalah tentang seekor singa yang dapat menerbangkan pesawat dan mengendarai motor. He's very clever. Ya, singanya sangat pintar. Would you like to buy them? Ya, apakah kamu mau membeli komik itu? Ya, Tony. Ya, jadi penjualnya itu ya, the seller is Tony, and he put phone number. Ya, dia meletakkan nomor teleponnya di situ. The picture number 3, children CDs. Ya, when I was young, my mom bought me 20 CDs so I could listen to music. Ketika saya masih kecil, ibuku membelikan 20 CD. Jadi so I could listen to music. Jadi saya bisa mendengarkan musik. Now I'm older, I don't listen to them. Sekarang saya sudah besar dan saya tidak pernah mendengar musik lagi. These are CDs that your small brother or sister would like. Ya, ini adalah CD ini bisa untuk adikmu, adik perempuan atau adik laki-lakimu, mereka akan menyukainya. Di sini ada emailnya ya. 10 DVDs ya. My brother and I have got 10 DVDs that we can don't want. Saudara laki-lakiku dan aku mempunyai banyak DVD ya yang tidak kami sukai. They are all films for children, and here are some the film names ya. Ini adalah film anak-anak ya yang berjudul Naughty Nick and the Rabbit, The Clever Panda, and Vicky Goes on Holiday. My favorite film is The Clever Panda.
Ya, itu judulnya. Dan film kesukaanku adalah Clever Panda. It's sad and I cried. Filmnya menyedihkan dan membuat saya menangis. But it's funny too. Tetapi filmnya juga lucu. Nah, dari keterangan iklan ini yang Miss jelaskan, baru kita bisa menjawab soal bagian 4. Look at the photos on page 28. Tick the things that can you buy for the children. Jadi apa saja tadi 4 benda yang dijual? Ya, apa aja coba sebutkan. Yes. CD player. Next. DVDs. And then comics and a CD player. Okay. Read the text and you answer to exercise 4. Itu yang tadi. Part 6, look at the text again, write yes or no. Jadi so this questions based on page 28 tadi ya. Number 1, you can buy Andre's favorite toy. Ya, kamu dapat membeli mainan kesukaan Andri. Ya, itu main kesukaan Andri bukan? Ya. No ya, jawaban di situ no di contohnya karena lihat di dalam kurung. But not my favorite toy. Dia bilang itu bukan itu bukan mainan kesukaannya. Ya. Okay, number 2. Andy was 7 years old when he got a CD player. Andi berusia 7 tahun ketika dia mendapatkan CD player itu. Yes or no? Ayo, ada itu bagian CD player itu, benar nggak umurnya 7 tahun ketika dia mendapatkannya? Yes, ya. Di situ ada. It's a good CD player. It was a birthday present that I got when I was 7. Ada keterangannya di sana ya. Number 3. You can watch videos on the CD player. No ya. Tadi apa? CD player for listen to the music. Number 4. Tony likes the comic story about a clever lion. Look at number 4 for question number 4. Itu di iklan number 2, the picture number 2 ya. Lihat, Tony likes the comic story about a clever lion. My favorite story is about a lion that can fly a plane and ride a motorbike. He's very clever. Ada di situ ya. Berarti jawabannya yes. Arsha listened to her CDs when she was a small child. Lihat yang Asya, iklannya Asya itu dia she sells children CDs on picture number 3 ya. Pertanyaannya Asya listen to her CDs when she was a small child. Dia suka mendengar musik ketika dia masih kecil, benar nggak di situ? Yes ya. When I was young. Ya, ketika saya masih kecil. Ya. Number 6, you should email Mira to buy DVD. Lihat bagian penjualan DVD. Dia menyertakan email nggak di sana? No ya. But she put phone number. Ya. Dia tidak menaruh emailnya di situ. Dia taruh nomor teleponnya. Oke.
Ini untuk iklan. Oh ya, berhubung untuk bab 3 ini ada hubungannya dengan yang di LKS kemarin ya. Yang untuk bagian yang Miss ambil nilai semester untuk KI 4 keterampilan, Miss minta anak-anak menggambar sebuah iklan. Nah, itu ada hubungannya dengan di bab ini ya. Ini jadi tidak usah lagi menggambar untuk bagian ini karena anak-anak sudah Miss minta untuk menggambar dan mewarnai iklan. Nah, untuk yang belum mengirimkan ya, itu tolong dikirim paling lambat pas hari anak-anak meet ya. Memang sih Miss mintanya dikirim pada saat meet. Nah, kalau bisa jangan lebih dari tanggal meet itu karena Miss mau nilai ya. Dan yang Miss nilai ini bukan cuman untuk anak kelas 6 tetapi untuk anak kelas 1 sampai kelas 6. Bukan 6 kelas loh, tetapi 18 kelas ya. Jadi Miss himbau bagi yang belum mengumpulkan ya atau yang belum buat, silakan dibuat ya untuk nilai keterampilannya. Oke, ini yang tadi. Nah, untuk bagian ya, ini hanya membaca. Coba deh kita baca dulu ya. Ikuti recordnya. 8. Listen and say the sentences. It was a birthday present that I got when I was 7. My favorite story is about a lion that can fly a plane. Ikuti. These are CDs that your small brother or sister would like. I've got 10 DVDs that I don't want. Oke, that ada di tengah-tengah kalimat itu ya. Di situ sebenarnya ada dua kalimat ya. Yang pertama kalimat yang sebelah kiri, it was a birthday present. It was a birthday present. Ya, itu the first sentence, and the second sentence is I got when I was 7. Itu adalah kalimat kedua ya. Untuk kata that itu kata yang menghubungkan antara kalimat pertama dan kalimat kedua, itu artinya yang ya. It was a birthday present that I got when I was 7 ya. Itu adalah kado ulang tahunku yang aku dapatkan ketika umur 7 tahun. Jadi that di situ ya artinya itu yang ya. My favorite story is about a lion that can fly a plane ya. Cerita kesukaanku adalah tentang singa yang bisa mengendarai pesawat ya. These are CDs that your small brother or sister would like. Ini adalah CD yang saudara perempuan dan laki-lakimu sukai. I've got 10 DVDs that I don't want. Saya mendapatkan 10 DVD yang tidak saya inginkan. Ya. Jadi di situ kata that itu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat satunya lagi yang artinya yang. Ya. Lihat di sini sudah ada nih contohnya. A CD player is a thing that play CDs. Ya, sebuah CD ya adalah sesuatu yang bisa memainkan CD ya. Jadi ini kayak tadi kalimat satu yang dihubungkan dengan kalimat satunya lagi. What about number 2? A DVD player is a thing that apa? Lihat yang ada tulisan DVD-nya juga ya. A DVD player is a thing that plays DVD ya. Sebuah DVD player adalah sesuatu yang dapat
dimainkan atau diputar DVD. A comic book is a book that apa? Yes, has drawing in it. Ya, sebuah buku komik adalah buku yang mempunyai gambar. Ya, a comic book is a book that has drawing in it. Number 4, a website is a page that is on the internet. Ya, sebuah website itu adalah halaman yang ada pada internet. Number 5, an email is a message that apa? That you write on the computer. Nah, the last number 6, a rabbit is an animal that people have at home. Seekor kelinci adalah hewan yang orang-orang punya di rumah. Nah, untuk bagian ke-10 ya, read and unscramble the sentences. Ya, ini adalah kalimat acak, arrange these words. Jadi anak-anak harus menyusun katanya menjadi sebuah kalimat yang benar. Ini langsung Miss kasih tahu aja ya. Number 2, anak-anak tulis. A giraffe is an animal that has got a long neck. Seekor jerapah adalah hewan yang mempunyai leher yang panjang. Silakan ditulis. Ayo nulisnya agak cepat. Oke, ayo, ada yang bisa? Number 3, short sentence ya. Itu kalimatnya pendek. Who can arrange these words into a good sentence? Siapa yang bisa menyusun katanya? Ya. We live in a house that is 20 years old. Kita sudah tinggal di rumah yang berusianya sudah 25 tahun. Ya, sudah 25 tahun. Number 4. A shark is an animal that lives in the sea. Ya, seekor paus ya adalah hewan yang tinggal di laut. Bener ya, shark itu paus ya. Mi suka ketuker ya antara shark dengan whale. Whale itu hiu apa ya? Suka ketuker. Number 5. A game di situ ya is that play you in the park can football. To be football is a game that you can play in the park. Sepak bola adalah sebuah permainan yang bisa kamu mainkan di lapangan. Sudah ya, capek. Itu aja dari Miss ya. Jangan lupa belajar ya, kerja soal MIT yang jujur ya. Anggap saja sama seperti kita ujian di sekolah ya, kita tanamkan kejujuran dari sekarang ya, nilainya yang penting hasil sendiri. Oke, thank you very much for your attention. Good morning.